अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कराऊँगी बड़ी अच्छी जगह की सैर। आज मैं जा रही हूँ अंदरून शहर। मैं पहली दफ़ा व्यूअर्स अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ बादशाही मॉस्क देखने, क्योंकि मेरी भतीजी आई हुई थी दुबई से, तो उसने कहा कि फूफो मैंने देखना है, मैंने जाना है, तो चले मेरे साथ। तो मैं हूँ तो बेसिक लाहौर से, पर मैं एक दफ़ा पहले अपनी भांजी के निकाह पे गई थी। उसके बाद मैं अब आज गई अपने बच्चों के साथ पहली दफ़ा अकेली, बच्चों को लेके। तो खूब हमने एंजॉय किया। तो मैंने सोचा चले मैं भी आपको आज अंदरून शहर की सैर करवाती हूँ। ये सारा टकसाली गेट है ये वाला, ये वो जगह है। ये बेसिकली बादशाही मॉस्क की ये बैक साइड है। हम फ्रंट साइड से नहीं गए क्योंकि फिर गाड़ी पार्क करने का मसला होता है, तो बैक पे सारी पार्किंग बनी हुई है। कि हमने जाना था आज फूड स्ट्रीट भी, जो टकसाली गेट की थी, जिसको किसी ज़माने में शाही मोहल्ला भी कहा जाता था। ये सारी बिल्डिंग्स वही हैं जो पुरानी कभी शाही मोहल्ला ही होता था। अब तो वो ख़त्म हो गया हुआ है, अब वहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गया है। ये बैक साइड थी बादशाह मॉस्क की, जिधर से हम गए। अक्सर इधर लोग निकाह के लिए जब आते हैं तो इधर से उनकी एंट्री होती है। तो क्योंकि जब मेरी भांजी का निकाह हुआ था तब हम भी इधर से ही गए थे, इसलिए मुझे इसका पता है। तो पहली दफ़ा मैं तब आई थी और आज ही हमारा दूसरी दफ़ा था कि हम अपने बच्चों के साथ, मैं अपने नवासे के साथ आज आई। तो यहाँ पे एक निकाह का शूट हो रहा था। दुल्हन तो बहुत प्यारी थी। तो ये व्यूवर्स हम आ गए अंदर, क्योंकि मगरिब से पहले पहले दरवाजे दोबारा खुले बादशाह मॉस्क के, पहले वो बंद कर देते हैं। तो फिर हम अंदर आए। तो ये देखें अंदर से ये इतना सुकून था, और शाम का टाइम था, मगरिब मगरिब होने वाली थी। तो हल्का हल्का सूरज ग्रूब हो रहा था, और शाम हल्की सी हो रही थी शाम में, क्योंकि अब हवाएं ठंडी हो रही थी शाम के टाइम। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आपको पता है जब मौसम चेंज होता है, सर्दियों के बाद गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती हैं, और गर्मियों के बाद जब सर्दियाँ आती हैं, जो मौसम चेंज हो रहा होता है तब मूड भी चेंज हो रहा होता है इंसान का। तो बड़ी खूबसूरत ये हवाएं लगती हैं, ठंडी ठंडी सी। मुझे आज बड़ा सुकून आ रहा था। तो ये देखें कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। आज बच्चे भी मेरे साथ खूब इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। हमने बड़ा इंजॉय किया। मगरिब की अजानें स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 5 बजे अब अजान हो जाती है पाकिस्तान में। ये देखिए जब अजानें हो रही थी तब ये गोल के गोल सारे परिंदे इर्द गिर्द घूम रहे थे इस मस्जिद के। इतने खूबसूरत ये लग रहे थे इस पूरे इर्द गिर्द गोल के गोल घूमते हुए। इतना खूबसूरत नज़ारा था ये कि जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आना। तो कभी आप लोगों का भी आना हो तो इस मस्जिद को देखने ज़रूर आइएगा। तो ये देखें अब लोग अपने बच्चों को लेकर नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर जा रहे थे। तो वीवर यहाँ पे निकाह भी होता है, बड़ा अच्छा माहौल यहाँ का होता है। इतना इतना एक अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ से जब बच्चों के निकाह भी होते हैं, क्योंकि जब मेरी भांजी का भी यहाँ पे निकाह हुआ था, बड़े खूबसूरत माहौल था यहाँ का। अक्सर लोग इधर निकाह के लिए आते हैं और बाहर जाके फ़ोटोशूट होता है। तो ये देखें अब शाम के टाइम सारी लाइट्स ऑन हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। ये खूबसूरत नज़ारा देखें कितना अच्छी लग रहा है, कितनी अच्छी मस्जिद लग रही है जब ये सारी लाइटें ऑन हो गई। ये व्यूवर सारे सामने दरवाजे थे, ये 12 दरी टाइप के ये दरवाजे थे, सारे अंदर राहदारी थी। और ये जो मैं मेन ये डोर से अंदर जा रही थी, क्योंकि शाम की अजानें हो रही थी, तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि छत के नीचे चले जाएं, क्योंकि शाम के टाइम बच्चियों को खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए।
تو ویور جب میں اندر گئی تو یہ سامنے بالکل مینار پاکستان نظر آ رہا تھا، بالکل سامنے یہ کھڑکی تھی بنی ہوئی، راہداری کا ایک دروازہ بنا ہوا تھا، یہ دیکھیں اس کو 12 دری کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے سارے یہ چھوٹے چھوٹے سامنے دروازے تھے، اندر جا کے اگر آواز لگاؤ تو دور تک اس کی آواز جاتی تھی۔ تو میں نے یہ تو پہلی دفعہ دیکھا تھا، حالانکہ لاہور میں رہ کے بھی ہم کبھی آج تک گئے نہیں تھے ایسی جگہوں پہ۔ تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ سامنے سارا گریٹر اقبال پارک تھا، یہ میرا بیٹا اور بیٹی سکون سے بیٹھے انجوائے کر رہے تھے اپنے بیٹے کو لے کے۔ یہ سارے موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے، ماحول کو انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ پہلی دفعہ ہی آئے تھے۔ تو ہمیں ادھر مزہ آیا، بڑا سکون آیا۔ یہ دیکھیں ویور شام کا ٹائم تھا، کتنی خوبصورت یہ مسجد لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت اس کی لائٹنگ لگ رہی ہے، کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی یہ سارا فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں لاہور میں رہ کے۔ اپنے بچوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ اب چلیں، اب ادھر سے چلتے ہیں کہیں اور۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ماما چلے آئیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ادھر سکون کرتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کب آنا ہو، کیونکہ ہم تو بڑی مشکل سے گھر سے نکلتے ہیں کیونکہ سب بچے ہیں اتنے بزی۔ پھر یہ ویور ہم باہر نکلے تو یہ فوڈ سٹریٹ تھی ٹکسالی گیٹ کی، یہ بڑی مشہور فوڈ سٹریٹ ہے، یہاں پہ سارے بڑے بڑے اچھے ریسٹورنٹ بھی ہیں۔ یہ اس کی انٹرس تھی، تو میں نے کہا چلے میں آج آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساری انٹرس، کیونکہ جو ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اتنی خوبصورت مجھے یہ ساری چیزیں لگیں، یہ بازار اتنا خوبصورت سجا ہوا تھا۔ خاص طور پہ جو لوگ پردیس سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، ان کو یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، کیونکہ جو بیچارے پردیسی ہیں وہ لوگ تو کبھی کبھی آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ہم تو لاہور میں رہ کے بھی، پاکستان میں رہ کے بھی ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے۔ جو دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ جب بھی ہم آئیں تو ہر چیز دیکھ کے جائیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ادھر کا ماحول تھا، یہ تندوری چائے مل رہی تھی، اتنی مجھے یہ خوبصورت لگی، کلرفل، ایسی جیسے انسان کی زندگیوں میں بھی ایسی کلرفل اللہ کرے سب کے بہار آئے۔ جی ویور یہ سامنے حویلی ہوٹل تھا، اتنا یہ خوبصورت تھا، یہ پورا اس کا ویو دیکھیں کتنا یہ پیارا لگ رہا تھا۔ یہ بڑے قدیمی زمانے کے، پرانے زمانے کے یہ گھر بنے ہوئے تھے، جو ابھی ہوٹل ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ یہاں پہ ہر چیز ملتی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپن ایریا سارا بنا ہوا تھا۔ تو اب پھر بچوں نے ادھر خوب پہلے انجوائے کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کھانا ہم بعد میں کھائیں گے، ایک دفعہ پہلے سارا گھوم پھر لیں تو پھر ہم کھانا کھاتے ہیں جا کے۔ کیونکہ یہ دیکھیں سڑکیں بالکل خالی تھی تو مزہ آ رہا تھا گھومنے کا، سکون سے ان کی بھی ہو رہی تھی۔ شام رات کو کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی یہاں پہ، تو ہمیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ اوپن ساری چیئرز لگی ہوئی تھی، یہ اوپن سارا سسٹم تھا بیٹھنے کا، اگر آپ کا دل کرے باہر بیٹھے، اگر دل کرے اندر چلے۔ یہ پپٹ شو ہو رہا تھا۔ یہی اندرون شہر کی چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں لوگوں کو، تو لوگ بڑا شوق سے آ کے دیکھتے ہیں۔ ابھی روڈ خالی تھی تو ہم نے اتنا انجوائے کر لیا، کیونکہ ابھی مغرب کے فوراً بعد ہم آ گئے تھے ادھر۔ کبھی کبھی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اب زندگی میں اتنا انسان کے مصروفیت ہے، اتنی زندگی بزی ہے کہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں، اور پر میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی ٹائم نکالنا چاہیے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا قسمت ان کو کہاں لے جائے۔ تو جتنا زندگی انجوائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ یہ سارے ڈھابے ٹائپ بھی ریسٹورنٹ تھے ادھر، یہ سارے اوپن تھے کہ جس کا دل کرے اوپن بیٹھ کے کھائے، جس کا دل کرے اوپر اندر جا کے کھائے۔ یہ انٹیک سٹائل کی یہ شاپس تھیں، یہاں پہ انٹیک کی چیزیں ملتی تھیں، جیولری ملتی تھی، پرانے زمانے کی جو ڈیکوریشن پیسز تھے وہ یہاں سے ملتے تھے۔ تو یہ بڑی اچھی دکانیں تھیں۔ اصل میں یہاں پہ زیادہ تر آتے ہیں ٹورسٹ، باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کو یہ زیادہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ کے، تو اس لیے یہ دیکھیں یہ ٹانگا سجا ہوا تھا، یہاں پہ یہ لوگ بٹھا کے اس میں وہ بٹھا کے پورے یہ جتنا بھی یہ سارا فوڈ سٹریٹ ہے اس میں گھماتے ہیں، اس میں سارا دکھاتے ہیں۔ تو جب ہم سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ ایک بندر والا بندریا کا ناچ دکھا رہا تھا، تو بچوں نے پھر وہ کھڑے ہو کے دیکھا۔
पुराने मॉडल का गाड़ी चला के राजू राजू गाड़ी आए आए तेरा गाड़ी पुराना मॉडल आसपास का चलेगा राजू की बच्चों ने बड़ा इसको देख के एंजॉय किया। ये घोड़ा सजा हुआ था कि इस पे बैठ के लोग बच्चे अक्सर सैरें करते हैं। फिर शाम हो गई थी, ज़्यादा रात हो रही थी। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम हवेली था। व्यूवर ये देखें, ये पुराने ज़माने का तारीख़ी मकामात, तारीख़ी ये चीज़ें लगी हुई थी, बड़े ये बादशाहों के ज़माने की। ये उनकी तस्वीरें, ये जो चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे, ये वैसी ये चीज़ें सारी सजी हुई थी इसके अंदर। तो इनका खाना भी बहुत अच्छा होता है और इनका इनका जो माहौल है वो भी बड़ा पुराना कदीमी ज़माने का। ये देखें, सारा डिफरेंट स्टाइल का बना हुआ था। लिफ्ट भी लगी हुई थी और साथ इनकी सीढ़ियाँ भी थीं। अगर सीढ़ियों से किसी ने आना हो तो सीढ़ियों में से भी आ जाए। ये देखें, बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा था। ये सीढ़ियाँ थीं पुराने ज़माने की, बादशाहों के ज़माने की। ये सारे बड़े पुराने ज़माने के ये सारे होते थे। ये अंदरून शहर, क्योंकि ये पूरा एक शहर होता था। मेरी फूफो रहती थी जब शेरा वाले गेट, तो वो बताती थी कि ये बादशाहों के ज़माने में ये शहर होता था। इर्द गिर्द सारा एक पूरी दीवार होती थी। ये जैसे बादशाही मस्जिद, शाही किला, इनके चारों तरफ ये सारी दीवार होती थी और ये अंदर एक शहर बसता था। व्यूअर, इसको पुराने ज़माने में लोग शहर का नाम देते थे। फिर हम इनके रूफ टॉप पे आ गए, जहाँ पे ये सारा खाने का सिस्टम था। सारी ये साथ साथ म्यूज़िक चल रहा था, साथ ही खाना बच्चों ने ऑर्डर कर दिया। इनका खाना भी बड़ा अच्छा था, ख़ास तौर पे इनके ये रेशमी कबाब, चीज़ कबाब थे। तो ये साथ साथ ये सामने सारा बादशाही मस्जिद नज़र आ रही थी। इतना खूबसूरत ये माहौल था। साथ साथ वो गाने चल रहे थे, ऊपर लाइव प्रोग्राम चल रहा था। साथ ये सारा ये सामने शाम का नज़ारा था। हम तो मगरिब से फ़ौरन ही आ गए अंदर, वरना अभी तो रश होना था, क्योंकि लोग अक्सर रात को लेट नाइट आते हैं। तो ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमारा छोटा सा बच्चा था और हमें तो इतना आइडिया नहीं था कि बाहर इतनी ठंड होगी। तो इसलिए फिर हम नीचे आ गए। हमने फिर नीचे इनके हॉल में खाना लगवाया और खाना इनका इतना अच्छा था, खूब सबने एंजॉय किया, खाना खाया। खाना खा के फिर हम, शाम का टाइम ज़्यादा हो रहा था रात का, फिर हम वापस आ गए। बच्चों बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। वीवर, अगर आप लोगों को भी ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा, ये अंदरून शहर की गलियां जो मैंने आपको दिखाई हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आपको ये मेरा व्लॉग कितना अच्छा लगा। फिर सब बच्चों ने यहाँ पे सारा फ़ोटोशूट भी करवा रहे थे, लोग भी फ़ोटोशूट करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बाहर से लोग आए हुए थे। ज़्यादातर ये इंडियन आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पे। ये देखें, इनका सारा माहौल ऐसा था, क्योंकि लोग ऐसी बाहर से देखने आते हैं चीज़ें और ये बड़ी खूबसूरत लगते हैं। व्यूवर, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से फिर किसी अच्छे और नए व्लॉग के साथ, खाने के साथ मिलूँगी। अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आपको सबको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।